আমাদের স্টেটের আরেকজন ইনচার্জ এবং এমডিসি অম্পিনগর DISF kaisa mass catering khaika jikon sa kaisa mass catering or catering rail in bisingte jeng education director ni thani jini memorandum sabit khaika buskangni salo jahate kok borok jeta jini mani kok abono roman script bai jengno option kaisa rinan chungnei o jagao jini borom grang lai thangnai jini montri jini sar member kumar jomatia tongo jini DISF ni central incharge jini pitor deborma tongo jini DISF ni incharge jini da david mora singh tongo agartala ni convener uttom tripura tongo jirania sub division ni convener robindra deborma tongo boro khobai kabangma press media ro phaimajak jeng belaikena hambaya pro nauni bisingte jini lukuromno jini tinini o koktumano tunabage non khane belaikena ang khaba khubai non khane ang appeal khai hambai jeng tini DISF ni bisingte jini mani kok borok je jini basano thangnai salo jini rajyoni boromgora mantri rampodo jomatiani bisingte je kok borokno bangla horpai question paper sramdi hini je saklai jangmani bono jeng opus khayoi jeng bangla script bai sinani belekena tekto amoni bagai jini tipasa besirbag chhatro rok borok nayo roman script বেলেনো সহজ কে কক বর্ণ সইমানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বেলেনো সহজ কে যে কোনো যে সইনা মুচুক মানে বখানি মতে খেনো কক ন সইমানো হিনই जों दिनै रोमान स्क्रिप्ट नसि কক बरक बाय जोंनो दिनै क्वेश्चन पेपर मा खालायनाय जेतु जिनि भाषा जिनि इच्छा जिनि भाषा जों जिनि कौनो जों सानाय जिंनो सुनिया कारै जे रामपद जमातिया परमगरां मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ब दिनै लोकनि मतामत सिंयावै राज्यनि स्टूडेंट जरा কক बरक सानाय तिफ्रासा स्टूडेंट नंनि मतामत सानियावै साक साक मन मानि खायै ब जे स्क्रिप्ट मा जों बेलायकेनो अपोज खालायो जों बेलायकेनो सेलें जानोगो बनि बागै जों एपिल खायो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नो जाहाते जिनि কক बरक नि क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय अबनो खायना नेंथुं बांला हर बायबो खायना नेंथुं दाय देवनागरी बायबो खायना नेंथुं हायपनो जों नायो जिनि কক बरक नो रोमान स्क्रिप्ट बायबो कायसा ऑप्शन नागना नेंथुं हामबाय।